مسیح کے پروقار نام میں جو نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اسی نام میں آج صبح میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے عید قیامت المسیح کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ سیلیبریٹ کیا ہوگا، ایسا ہی ہے؟ اور سیلیبریشن کے بعد یقیناً آپ تھک بھی گئے ہوں گے، ایسا ہی ہے؟ کیونکہ عبادات جون سی ہیں وہ کافی ہوتی ہیں، اور ان عبادات میں پھر ارلی مارننگ کی بھی پرے ہوتی ہے، پھر مین عبادت بھی ہوتی ہے، ان میں پھر انسان تھک بھی جاتا ہے، اور یقیناً آپ تھک بھی گئے ہوں گے، اور یقیناً پھر آپ نے ایک اچھی ریسٹ بھی کی ہوگی، ایسا ہی ہے؟ اب دوبارہ آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج پرستش کے وسیلے سے اور آج کلام کے وسیلے سے آپ برکت پائیں گے، آمین۔ پھر نکالیے گا میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 4واں باب، 14واں باب اور 4 اور 5 آیت۔ میں خداوند کی آواز کو بڑے دھیان کے ساتھ، بڑی غور کے ساتھ سنیے گا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے، یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے، بلکہ کموارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برے کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا، وہ بے عیب ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب آواز بلند کہے گا آمین۔ بہنیں بھی زور سے بولیں آمین۔ میرے عزیزو، میرا ٹاپک ہے سمجھوتے کے بغیر رہنا۔ اکثر ہم نے یہ کوٹیشن سنی ہوگی کہ کمپرومائز کر لیں۔ کیا؟ کمپرومائز کر لیں، یہی سنا ہے؟ اور یہ کوٹیشن زیادہ تر ازدواجی زندگی میں استعمال ہوتی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اب کمپرومائز کر لیں، اب کمپرومائز کر لیں۔ اگر لڑکا شراب پیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، چرس پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو بیٹی کو یہ سمجھایا جاتا ہے بیٹا اب آپ کمپرومائز کر لیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھیے آج بائبل مقدس میں سے سمجھوتے کے بغیر رہنا، سمجھوتے کے بغیر رہنا، living without compromise، سمجھوتے کے بغیر رہنا، سمجھوتا کر کے نہیں رہنا بلکہ سمجھوتے کے بغیر رہنا ہے۔ سمجھوتے کے، بولیے گا، رہنا تو ہے لیکن سمجھوتے کے بغیر رہنا ہے۔ اب یہ جو سی بات ہے سمجھوتے کے بغیر رہنا، یہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے۔
میرے عزیزو، اس باب کی پہلی 5 آیات میں ہم 1,44,000 اشخاص کے چند خاص اوصاف کا ذکر ہم دیکھتے ہیں۔ ان 5 آیات میں 1,44,000 اشخاص کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور ان کی ایٹریبیوٹس، ان کی صفات، ان کی خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ گیت گانے والے 1,44,000 اشخاص کی ایک کوائر ہے۔ یہ کوائر کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی کوائر ہے، اور اس بڑی کوائر کی جو تعداد ہے وہ 1,44,000 اشخاص پر مبنی ہے۔ آج اگر کسی چرچ کی کوائر بڑا خوبصورت گاتی ہے تو ہر ایک شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی اس کوائر کا حصہ بن جاؤں، کیونکہ جب یہ کوائر گاتی ہے تو روح اور سچائی کے ساتھ گاتی ہے، اس لیے میں بھی چاہتا اور چاہتی ہوں اس کوائر کا حصہ بن جاؤں۔ لیکن میرے عزیزو، دیکھنا یہ ہے کہ جو کوائر 1,44,000 اشخاص پر مبنی ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کی کوالٹی کیا ہے؟ آج ہمارے پاس خدا کے ورشپر موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں۔ یہ گاتے ہیں، بجاتے ہیں، یہ خدا کی مدد سرائی کرتے ہیں، لیکن بحیثیت انسان ہونے کے ناطے سے یقیناً کوئی نہ کوئی کمیاں ضرور ہوں گی ان میں۔ لیکن یہ جو 1,44,000 اشخاص ہیں، یہ سمجھوتا نہیں کرتے، یہ سمجھوتا نہیں کرتے، یہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ اس لیے آج میرا ٹاپک ہے سمجھوتے کے بغیر رہنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کوائر کا حصہ بن جائیں تو then you have to do something، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ 1,44,000 اشخاص کی کوائر میں آپ شامل ہو جائیں تو میرے عزیزو، وہ تو سمجھوتا نہیں کرتے، وہ سمجھوتا نہیں کرتے، تو پھر آپ کی بھی زندگی میں سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ کس کس باتوں میں سمجھوتا نہیں کرتے، آج بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز، ہم جب 14ویں باب کی پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس پر میں نے پریچنگ کی ہے، تو بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ ان کے ماتھے پر برے اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ جو سمجھوتا نہیں نہ کرتے، ان کے ماتھے پر برے اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ پھر دوسری کوالٹی، تیسری آیت میں، وہ دنیا سے خرید لیے گئے تھے، ان کی پرچیزنگ ہو گئی ہے، اور کوئی چیز دی گئی ہے، ان کے عوض دی گئی ہے تاکہ وہ خرید لیں، خریدے جائیں وہ، اس لیے وہ خریدے جا چکے ہیں۔ تیسری، ان کے سوا دنیا میں سے کوئی اس گیت کو سیکھ نہ سکا۔ یہ بھی کوالٹی ہے، جو وہ گیت گاتے ہیں وہ ان کو کوئی گا بھی نہیں سکتا، لیکن جو یہ کوائر گاتی ہے، آپ ان گیتوں کو گا سکتے ہیں اور بجا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ جو 1,44,000 اشخاص کی کوائر ہے، یہ جو گیت گاتے ہیں ان کو کوئی گا بھی نہیں سکتا، کوئی سیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور ان تینوں باتوں پر، ان تینوں ایٹریبیوٹس پر میں نے کلام سنایا۔ اب دیکھیں گے آگے کہ ان کے اندر کوالٹی کیا ہے۔ چوتھی کوالٹی ہم دیکھیں گے کہ وہ عورتوں سے آلودہ نہیں ہوئے۔ یہ جو 1,44,000 اشخاص کی کوائر ہے، یہ عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے، بلکہ یہ کنوارے ہیں، بلکہ یہ کنوارے ہیں۔ اب اس کو بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ
औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए, इसका मतलब क्या है? क्या ये फिजिकली बात हो रही है? क्या ये फिजिकली रिलेशनशिप की बात हो रही है, या फिर इसका कॉन्टेक्स्ट किसी और जगह पर जाकर मिलता है? ये भी देखेंगे। कलाम ये कहता है कि वो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए और वो कमारे हैं। आगे फिर उनकी एट्रीब्यूट देखिएगा, वो खुदा, वो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं। दे फॉलो जीसस क्राइस्ट, वो मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। क्वालिटी है 1,44,000 अशखास की, उस स्क्वायर की, वो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं। फिर उनकी क्वालिटी है वो खुदा और बर्रे के लिए पहला फल है, फर्स्ट फ्रूट है वो बर्रे के लिए और खुदा के लिए। फिर अगली एट्रीब्यूट है, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। और आखिरी बात, वो बेऐब है। आखिरी बात, वो बेऐब है। ये एट्रीब्यूट है उनकी। अब देखना यह है कि क्या इन तमाम तर एट्रीब्यूट्स को हम भी अपनी जिंदगी में ले सकते हैं और 1,44,000 अशखास के दरमियान में उनमें शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। इस स्क्वायर में तो आप शामिल हो सकते हैं। क्या आप उस स्क्वायर में भी शामिल होना चाहते हैं जो 1,44,000 अशखास पर मबनी है? होना चाहते हैं? तो मेरे अजीजों, ये देख लीजिएगा, तकरीबन 8 एट्रीब्यूट्स उनकी जिंदगी के अंदर हैं। 3 के ताल्लुक से मैंने आपके साथ बातचीत कर ली है। अब आज हम देखेंगे कि अगली जो एट्रीब्यूट है कि वो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए। वो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए, इस पर हम बात करेंगे। 1,44,000 शख्सों की जो चौथी सिफ्त है, जो फोर्थ एट्रीब्यूट्स है कि वो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कमोरे हैं। और मेरे अज़ीज़ों, बाज़ मुफस्सिरीन खासकर दौरे वस्ता से ताल्लुक रखने वाले कहते हैं कि ये इज्जत, ये एहतराम इन लोगों के लिए इस वास्ते मखसूस की गई थी क्योंकि उन्होंने अपने आप को औरतों से मुबाशरत करने से रोका था। उन्होंने अपने आप को औरतों से मुबाशरत करने से रोका था। लेकिन शादी, अब देखिएगा, अब बाइबल मुकद्दस शादी के तल्लुक से क्या कहती है। लेकिन शादी के तकद्दुस की रोशनी में इस किस्म की वजाहत मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि जब शादी होती है, जब इज़्दिवाज बनता है, तो फिर मर्द ने औरत के पास जरूर जाना होता है। और बाइबल मुकद्दस में यह लिखा है, अब्रानियों उसके 13वें बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर पे दाग रहे। फिर इमसाल की किताब में लिखा है, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, उस पर खुदावंद का फजल हुआ। इसका मतलब है ये ताल्लुक तो इज़्दिवाजी ताल्लुक जो है ये तो कायम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वो जिंदगियां जो हैं वो औरतों के साथ, अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, अब इसको भी देखना है। बस इस आयत का ताल्लुक उन इस्राएली मसीहों के पाकीज़ा चाल चलन से है, उनकी जिन्स से नहीं है। दरअसल इन 1,44,000 अशखास ने अपने आप को उस बुत प्रस्ती के लिए, उस आइडल वर्शिप से उन्होंने अपने आप को बचाया, उन्होंने अपने आप को महफूज रखा और उन्होंने बुत प्रस्ती
प्रस्ती ना की। ये जो 1,40,000 अशखास के लोग हैं, इन्होंने बुत प्रस्ती नहीं की है। और जो रोमी डिक्टेटर और इस्राएली झूठे नबी ने मिलकर वसी पैमाने पर अमल में लाई, क्योंकि उस वक्त हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में बुत प्रस्ती को बार बार हरामखारी और ज़नाखारी करार दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ओल्ड टेस्टामेंट हमें यह बताता है कि अगर कोई शख्स बुत प्रस्ती करता है तो वो ज़नाखार है, वो हरामखार है। और इन्होंने 1,40,000 लोगों ने इन्होंने बुत प्रस्ती नहीं की, इन्होंने बुत प्रस्ती नहीं की, और इन्होंने हरामकारी और ज़नाकारी नहीं की। ये खास रूहानी ज़नाकारी से मुबर्रा हैं। उन्होंने हैवान की ना उसके बुत की प्रस्तिश की, क्योंकि मुसीबत के दौर की बात हो रही है। मुसीबत के दौर में हम देखते हैं कि हैवान की ना प्रस्तिश की है, ना उसके बुत की प्रस्तिश की है। ये वो लोग होंगे जो ना तो हैवान की प्रस्तिश करेंगे और ना उसके बुत की प्रस्तिश करेंगे, और ना उसकी जो सी छाप है अपने माथों पर और अपने हाथों पर नहीं लेंगे, और ये उस बुत की वाइटल वर्शिप नहीं करेंगे। और जब बुत प्रस्ती नहीं होगी तो फिर समझ लीजिएगा कि उन्होंने दुनिया से और हुकूमत से दोस्ती नहीं की। ना तो हुकूमत से, क्योंकि जब मुसीबत का दौर आएगा, हैवान आएगा, और हैवान के साथ उस बुत का प्रस्तिश नहीं करेंगे ये लोग, तो ये लोग ना तो हुकूमत से दोस्ती करेंगे और ना ये दुनिया से दोस्ती करेंगे। और आप सोच लीजिएगा, जो लोग ना तो हुकूमत से दोस्ती करेंगे और ना दुनिया से दोस्ती करेंगे, वो लोग कैसे होंगे, वो लोग कैसे होंगे। और अगर ये दुनिया के साथ, और अगर ये उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे, तो फिर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बुत प्रस्ती की है। और बुत प्रस्ती जो है वो हरामकारी और ज़नाकारी से तशबीह दी गई है। इसलिए ये लोग जो हैं ये हरामकारी नहीं करेंगे। आज मेरे अज़ीज़ों, अगर कोई बड़ी आजमाइश हमारी ज़िंदगी पर आ जाती है, तो क्या फिर हम खुदा को छोड़कर बुत प्रस्ती की तरफ रागिब होते हैं या नहीं होते? सोचिएगा, क्योंकि जब आप बुत प्रस्ती करेंगे, जब आप बुत प्रस्ती करेंगे, तो याद रखिएगा आप हरामकारी और ज़नाकारी करते हैं। और जो बुत प्रस्ती करते हैं वो याद रखिएगा कभी भी 1,40,000 लोगों में शामिल नहीं हो सकते, कभी शामिल नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप उनमें शामिल हो जाएं, तो ज़रूरत इस बात की है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर से बुत प्रस्ती निकलनी चाहिए, बुत प्रस्ती निकलनी चाहिए। आप ये सोचते होंगे, कहते होंगे कि हमने तो कभी बुत प्रस्ती की ही नहीं है, हमने तो बुत प्रस्ती कभी की ही नहीं है, हमने तो कभी आइडल वर्शिप नहीं की। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि लालच बुत प्रस्ती के बराबर है, लालच बुत प्रस्ती के बराबर है। तो याद रखिएगा जिंदगी में कि क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में लालच किया, लालच किया कि नहीं किया? बोलिएगा कि वो भी नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर तो इट्स ग्रेट, ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि अगर आपने कभी लालच नहीं किया, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि लालच बुत प्रस्ती के बराबर है। लालच, बोलिएगा, लालच पर आकर तो खामोशी हो गए, हजरात भी खामोश हो गए हैं। लालच, तो क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में लालच किया है? यस, लालच किया है। ऐसा नहीं है कि इंसान ने कभी लालच नहीं किया है लालच। और अगर आपने लालच किया है तो याद रखिएगा
लालच बुत परस्ती के बराबर है, लालच बुत परस्ती के बराबर है। और लालच की भी कई एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं बयान नहीं करना चाहता क्योंकि मैं फिर अपने टॉपिक से हट जाऊंगा। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आपने अपनी जिंदगी में लालच किया है तो याद रखिएगा आपने बुत परस्ती की है, आपने हरामकारी और ज़नाकारी की है। तो अगर ये किया है तो क्या फिर आप उन 1,44,000 लोगों में शामिल हो सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये 1,44,000 जो लोग हैं ये बर्रे की सताइश करने वाले हैं, ये बर्रे की सताइश करने वाले हैं, ये बर्रे के साथ साथ खड़े होते हैं, ये बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं, ये बर्रे को फॉलो करते हैं। जहां बर्रा जाता है ये बर्रे के पीछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी के अंदर ये चीज नहीं है और वो बुत परस्ती करने वाले नहीं है, वो बुत परस्ती करने वाले नहीं है मेरे सिस्टो। इसलिए अगर इससे पहले आपकी जिंदगी के अंदर बुत परस्ती थी तो यू हैव टू लीव इट, अपनी जिंदगी में से इसको निकालिएगा। दूसरी चीज, उन 1,44,000 की खूबी, तीसरी खूबी जो बड़ी प्यारी खूबसूरत खूबी है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं, वो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं। दे फॉलो टू जीसस क्राइस्ट, वो मसीह के पीछे चलते हैं, वो बर्रे के पीछे चलते हैं, वो खुदा के बेटे के पीछे चलते हैं। कौन? 1,44,000 लोग बर्रे के पीछे चलते हैं। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। ऑबिडियंस, उनकी जिंदगी के अंदर जो अंसर पाया जाता है वो फरमाबरदारी का अंसर है। उनकी जिंदगी के अंदर फरमाबरदारी है। जब भी मसीह पीछे मुड़कर देखता है 1,44,000 लोग पीछे खड़े उनको नजर आते हैं। फरमाबरदारी में वो चलते हैं, वो नहीं देखते कि दिन है या रात है, वो बर्रे के पीछे चलते हैं। जहां कहीं वो जाता है वो उसके साथ जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इस बात की पहली 5 आयत में सिर्फ मुसीबत क्या जो उनसे जमाना का आखिर दिखाया गया है, बल्कि 1000 साल जो बादशाही की एक हल्की सी झलक भी दिखाई गई है। ना सिर्फ मुसीबत का जमाना दिखाया गया है, बल्कि 1000 साल बादशाहत की एक ग्लिम्प्स भी हमें नजर आती है। हमें पता चलता है कि 1000 साल बादशाही में क्या होगा, और 1000 साल बादशाही में यह भी होगा कि 1,44,000 अशकार जो हैं वो बर्रे को फॉलो करेंगे, वो बर्रे को फॉलो करेंगे, जिसमें बरा सयून के पहाड़ पर खड़ा हुआ नजर आता है। सयून के पहाड़ पर बरा खड़ा हुआ हमें नजर आता है, जो उसकी तख्तगाह होगी, जिस पर वो बैठेगा, और इसके साथ 1,44,000 वफादार लोग उसके साथ साथ खड़े होंगे। ये एक किस्म के हमें बॉडीगार्ड नजर आते हैं। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि क्या यीशु मसीह को इन बॉडीगार्ड्स की जरूरत है? यीशु मसीह को बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस तरह हम अपने मेहमान ग्रामी को क्या करते हैं? ऑनर पेश करते हैं। ऑनर पेश करने के साथ साथ हम उनको ऑनर के साथ चर्च में लेकर आते हैं। जरूरत नहीं होता कि उनको बॉडीगार्ड्स की, उनको किसी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम उनको क्या करते हैं? ऑनर्स पेश करते हैं कि आप भाई जी हमारे पास से दूर से आए हैं, इसलिए हम आपको ये ऑनर दे रहे हैं। ये जो 1,44,000 लोग होंगे ये भी मसीह को ऑनर पेश करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। ये नहीं है कि उसकी मुहाफ़ज़त करेंगे, ना, बल्कि उसको ऑनर पेश करेंगे। मेरे अज़ीज़ों,
ये फतहमंद लोग होंगे, ये फतहमंद लोग होंगे। और ये जब हम बाइबल मुकद्दस में दूसरे शमूएल उसके 23वें बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दाऊद के बहादुर जिनके नाम इसमें दर्ज हैं वो हर वक्त उसके साथ साथ रहते थे, हर वक्त उसके साथ साथ रहते थे। दे फॉलो टू दाऊद, वो दाऊद की पैरवी करते थे, वो दाऊद के पीछे पीछे चलते थे। वो उसके बहादुर जवान थे जो हमेशा उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलते थे। और मेरे अजीजों, इसके साथ रहते थे, इसके पीछे चलते थे, साथ भी रहते थे और इसके पीछे भी चलते थे। किसके? दाऊद के बहादुर जो लोग थे वो उसके साथ भी रहते थे और उसके पीछे भी चलते थे। और मेरे अजीजों, बर्रे के पीछे पीछे चलने का रूहानी मतलब पूरी की पूरी फर्माबरदारी है, पूरी की पूरी फर्माबरदारी है जो उन्होंने करके दिखाई है, जो उन्होंने करके दिखाई है, पूरी की पूरी फर्माबरदारी। आज थिंक अबाउट योरसेल्फ, आज आप भी जिंदगियों पर गौर कीजिएगा कि दाऊद भी इसी दुनिया का शख्स था, लेकिन दाऊद के जो बहादुर थे, जवान थे, वो उसके साथ भी रहते थे, उसके पीछे भी चलते थे, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर। वो बेस्ट लीडर था जो उसके साथ चलते थे और उसके पीछे भी चलते थे। इसी तरह हमारा यीशु मसीह भी जो है वो हमारा बेस्ट लीडर है। और ये बेस्ट लीडर होने की हैसियत से 1,44,000 लोग जो हैं, अशका जो हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। आज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा, क्या आप मसीह के पीछे चल रहे हैं या नहीं? क्या आप मसीह के पीछे चल रहे हैं? सिर्फ संडे को चर्च में आ जाना, हदिया दे देना, टाइट पे कर देना, क्या इट्स एनफ? क्या ये काफी है मसीह के पीछे चलना? पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, आगे यस्सु के होते डर क्यों रहे? बढ़ते चलें, बढ़ते चलें। क्यों डर नहीं है भाई? क्योंकि मसीह तो आपके आगे चल रहा है, मसीह आपके आगे चल रहा है। और अगर मसीह आपके आगे चल रहा है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। और अगर मसीह आगे है, मसीह आगे है, लाइक दिस, अगर ये मसीह चल रहा है तो हम इसके पीछे नहीं चल रहे, तो मसीह ने तो हर एक चीज को देखना है ना, कहां पर क्या है। तो ये सही रास्ते पर हमें लेकर चलेगा ना, सही रास्ते पर लेकर चलेगा ना, तो फिर हम बेशक अपनी आंखों को बंद भी कर दें, तब भी हम चलते जाएंगे और किसी खाई में नहीं गिरेंगे। ऐसा ही है। लेकिन अगर हमारी आंखें भी खुली होंगी और हमारा ट्रैक जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ चलना शुरू कर देंगे, तो भाई हम तो मसीह के पीछे नहीं चल रहे। तो जब हम मसीह के पीछे नहीं चल रहे, हम बेशक अपनी आंखों को खोल कर भी चलेंगे तो यकीन किसी न किसी जगह पर हम गिर जाएंगे, किसी न किसी जगह पर गिर जाएंगे। इसलिए फॉलो टू जीसस क्राइस्ट, इसलिए हमेशा मसीह के पीछे चलिएगा, क्योंकि जब आप मसीह के पीछे चलेंगे आप अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे अगर आप मसीह के पीछे चलेंगे। और अगर मसीह के पीछे नहीं चलेंगे देन यू हैव टू बैकस्लाइड, आप बरगश्ता हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे, आप शिकस्त खा जाएंगे। ये 1,44,000 लोग जो हैं, अशखास जो हैं, ये मसीह के पीछे चलते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं। अब आप बताइए कि आप मसीह के पीछे चलते हैं? आमर भाई ये कह देना कि भाई हम सब खड़े होकर प्रस्तुत करेंगे, तो अद्धे लोग बैठे होंगे, अद्धे लोग खलोते होंगे, ऐसा ही है। यस, ये
اگر ندیم بھائی اوپر آپ کو یہ کہتے ہیں ہم سب کھڑے ہو کر پرستش کریں گے تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، ایمانداری کے ساتھ۔ آدھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آدھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں کھڑے ہوتے نا، آدھے کھڑے ہوتے ہیں، آدھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے فالو کرنا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرنا ہے۔ جب آپ ان کو فالو کریں گے آپ عادی ہو جائیں گے، ہیبچول ہو جائیں گے آپ مسیح کے پیچھے چلنے کے۔ اور اگر آپ اس جگہ پر ہیبچول نہیں ہوں گے پھر ہم اس جگہ پر بھی جا کر ہیبچول نہیں ہو سکتے۔ آمین۔ اس لیے کوشش کیجئے گا کہ آپ فرما برداری آپ کی زندگی میں ہو، آپ کی زندگی میں فرما برداری ہو، تابع داری ہو، تاکہ آپ اس فرما برداری اور اس تابع داری میں رہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور خدا کے نام کو عزت و جلال دیں۔ آمین۔ تیسری بات، خدا اور برے کے لیے پہلا پھل۔ یہ جو 1,44,000 اشخاص ہیں یہ برے کے لیے پہلے پھل ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے بائبل مقدس میں یہ پڑھا ہے کہ یسوع مسیح جو مر گیا، دفن کیا گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ پلوٹا ہے، یہ جی اٹھنوں میں سے پلوٹا ہے۔ اب یہ کیسے پہلے پھل ہو سکتے ہیں؟ پہلا پھل تو مسیح ہے، وہ مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ پہلا پھل ہے۔ لیکن یہ تو بائبل مقدس کو دیکھیے میرے عزیزو، ان 1,44,000 اشخاص کی جو اگلی صفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ یہ پرچیز ون ہے، ان کو خریدا گیا ہے، اور یہ خریدے گئے ہوئے لوگ ہیں جو پہلے پھل ہیں۔ ان الفاظ کا رنگ اور شکل 1000 سالہ بادشاہی کے ماحول کو یاد دلاتی ہے۔ یہ صرف نجات کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ الفاظ بادشاہی کے الفاظ بھی ہیں۔ خدا اور برے کے لیے پہلے پھل ہونا پیلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا سے فرق تجربہ ہے۔ یہ کلیسیا سے فرق تجربہ ہے، کیونکہ کلیسیا میں جو پہلا پھل ہم دیکھتے ہیں وہ مسیح ہے، وہ مسیح ہے۔ خداوند مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر پہلا پھل بن چکے ہیں، وہ پہلا پھل ہیں۔ اب یہ کیسے پہلا پھل ہو سکتے ہیں اس کو دیکھیں گے میرے عزیزو۔ یاد رکھیے گا کہ مصیبت کے زمانے کے، کیونکہ کلیسیا کے بعد اس دور کے بعد ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے جس کو مصیبت کا دور کہتے ہیں۔ مصیبت کے زمانے کے جو شہید ہوں گے خداوند مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے شروع ہی میں جی اٹھیں گے۔ جب خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوگی مصیبت کے دور میں، تو وہ سب سے پہلے وہ شہید اٹھ کھڑے ہوں گے جن کو مسیح کی خاطر قتل کیا گیا تھا، وہ جی اٹھیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا وہ مصیبت کے زمانے کے پہلے پھل ہوں گے، وہ بھی کلیسیا کی طرح روحانی جسموں کو حاصل کریں گے، لیکن 1,44,000 لوگ جو ہیں وہ مریں گے نہیں۔ ان کی کوالٹی یہ ہوگی they will never die، وہ کبھی نہیں مریں گے۔ ہم بھی مر گئے، ہم بھی جی اٹھیں گے۔ مسیح مر گیا، مسیح بھی جی اٹھے گا۔ مصیبت کے دور کے لوگ جو شہید ہوں گے وہ بھی جی اٹھیں گے۔ لیکن میرے عزیزو بائبل یہ فرماتی ہے کہ یہ 1,44,000 لوگ مریں گے نہیں، یہ کبھی نہیں مریں گے۔ they will never die، یہ مریں گے نہیں اور پھر بھی پہلے پھل کہلائیں گے، کیونکہ یہ مصیبت کے زمانے سے خریدے جائیں گے۔ جب مصیبت کا دور آئے گا یہ لوگ موجود ہوں گے اور ان کو خرید لیا جائے گا اور 1000 سالہ بادشاہی میں زندہ پہنچا دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ مریں گے نہیں،
ये मट्टी के नीचे नहीं जाएंगे। एट्रीब्यूट्स देख लीजिएगा, इनकी सिफ्त, इनकी क्वालिटी ये देख लीजिएगा कि ये लोग थे नेवर डाई, ये कभी नहीं मरेंगे। तो क्या आपसे इस दुनिया से जब भी मैं सवाल करूं कि कौन कौन मरना चाहता है, बहन जी आप मरना चाहते ना? कभी नहीं ना, कभी नहीं मरना चाहिए। 100 साल की हो जाएगी फिर भी ये बहन कहेगी ना मैं तो दुनिया देखना चाहती हूं, मैं जिंदा रहना चाहती हूं। आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ये भी जिंदा ले लिए गए 1000 साल बादशाही के लिए, ये दिन नेवर डाई, ये मरे नहीं हैं। आप भी जिंदा उठाए जा सकते हैं। आमीन। आप भी जिंदा उठाए जा सकते हैं, आपकी भी सांसें खत्म नहीं हो सकती, याद रखिएगा। लेकिन देन यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ करना पड़ेगा। देखे ना इन्होंने क्या किया। कलाम ये कहता है कि इनको खरीद लिया गया आसमान की बादशाही के लिए। इसका मतलब दे आर वेरी स्पेशल पर्सन, ये बड़े खास लोग हैं, ये बड़े खास लोग हैं जिनको कीमत देकर खरीदा गया है। खाड़ी पर सूट चले जाना लेने के लिए, बड़ा खूबसूरत होगा, आप कहेंगे यही लेना है, आप कीमत देकर खरीदेंगे उसको, ताकि जब मैं इसको पहनूं तो लोग मेरी प्रेज करें, वाह यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी, आप बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हैं। ऐसे ही है भाई, आप उस सूट को कीमत देकर खरीद रहे हैं। इन लोगों को भी, बिकॉज दे आर वेरी स्पेशल पर्सन, इनको भी कीमत देकर खरीदा गया है। और जब कीमत देकर खरीदा गया है तो इनको जिंदा आसमान की बादशाही में शामिल कर दिया गया है। आमीन, आमीन। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप भी आसमान की बादशाही में जाएं? हाँ, यह आप भी खून खरीदे हैं, लेकिन उसने तो खून देकर खरीद लिया है। अब आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? बनती है ना, बनती है। आप भी खरीदे जा चुके हैं मसीह के खून के वसीले से। अब आप तो खरीदे चुके हैं, लेकिन क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं? ये लोग तो फॉलो कर रहे हैं मसीह को। ये लोग तो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए, इन्होंने अपनी जिंदगी में बुत परस्ती नहीं की। क्या आपकी जिंदगी में बुत परस्ती है? उसने तो खरीद लिया, इनको भी खरीद लिया, आपको भी खरीद लिया। फर्क क्या है? फर्क कहां पर पाया जाता है? ये भी खरीदे जाएंगे, हम भी खरीदे जा चुके हैं। अब इन्होंने क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? अपने टॉपिक की तरफ, लिविंग विदाउट कॉम्प्रोमाइज। ये रहते हैं, ये बगैर समझौते के रहते हैं, बगैर समझौते के रह रहे हैं। ये भी बुत परस्ती कर सकते हैं, ये भी अपने टारगेट से पीछे हट सकते हैं, ये भी झूठ बोल सकते हैं, इनकी जिंदगी में भी ऐप हो सकता है, लेकिन ये समझौता नहीं करते, ये समझौता नहीं करते। हम क्या कर देते हैं? हम समझौता कर लेते हैं। चलो कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉम्प्रोमाइज जिंदगी अब गुजारनी है। 70 साल तो है, अब इन 70 साल में कॉम्प्रोमाइज कर लें। वो फिर जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, याद रखिएगा आपकी जिंदगी 70 साल नहीं रहती, आपकी जिंदगी 50 सालों में खत्म हो जाती है। आपकी जिंदगी 50 सालों में एंड हो जाती है, याद रखिएगा, जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्यों गोरा 100 साल भी जीता है? मालूम है उसकी जिंदगी में खुशियां हैं, वो आता जाता हंसता खेलता खुशियां मनाता है, टेंशन है ही नहीं, परेशानी है ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, बड़े अच्छे तरीके के साथ वो अपनी जिंदगी का वक्त गुजारता है। लेकिन हम जो एशियंस हैं, हम कॉम्प्रोमाइज में पड़े हुए हैं। ये लोग कॉम्प्रोमाइज में नहीं है, ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लिविंग विदाउट कॉम्प्रोमाइज, आपने समझौता नहीं करना, बुत परस्ती के साथ समझौता नहीं करना, अपने टारगेट अपने हदफ से पीछे हटकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। याद रखिएगा आपका टारगेट आगे होना चाहिए। चौथी बात, झूठ ना बोलते थे। ये 1,44,000 जिनकी जो खूबी है, इनकी क्वालिटी ये है कि ये कभी झूठ नहीं बोलते। हालांकि मुखालफे मसीह के जमाना झूठ का जमाना होगा। जिस जमाने के ये लोग होंगे वो जमाना ही झूठ का जमाना होगा। झूठा नबी ये कहेगा कि मैं खुदा हूं,
اس سے بڑھ کر کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ابلیس شیطان یہ کہہ دے کہ میں خدا ہوں؟ اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ جھوٹا نبی جو ہے، وہ جھوٹا دور جو ہے، اس جھوٹے دور میں یہ کہیں گے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ واہ! آپ اگر 100 لوگ جہاں پر بیٹھے ہیں، اگر ہم نے پرستش شروع کر دیا ہے تو یقیناً سبھی پرستش کریں گے نا، ہم سبھی پرستش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایٹماسفیئر بن چکا ہے، ایک ماحول بن چکا ہے، اور ہم اس ماحول میں ہم ورشپ کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت کا جو ماحول ہوگا، وہ ماحول یہ ہوگا کہ وہ جھوٹا نبی ہوگا اور وہ جھوٹ پر مبنی ہوگا، اور وہ دور بھی جھوٹے کا ہوگا۔ لیکن اس دور میں یہ لوگ 1,40,000 لوگ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تمام نشان اور عجیب کام اور معجزے شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت کے ساتھ ہوگی۔ یہ سچ اور حقیقت ہے۔ معجزات بھی ہوں گے، عجیب کام بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت شروع ہونے کے بعد اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، اور نہ ان کے منہ سے دغا کی بات نکلے گی۔ صفانیہ اس کے 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، شیطان جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دور جھوٹا دور ہوگا، لیکن یہ 1,40,000 لوگ جو ہیں یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پھر تو میں یہ کہوں گا وہ کوٹیشن بھی غلط ہو جائے گی۔ A man is known by company he is keep۔ شاید ملتے ملاتے آتے جاتے کبھی سلام تو ہو ہی جائے گی نا ان لوگوں کے ساتھ، جھوٹوں کے ساتھ، کی حال ہے پائن، ٹھیک ہو؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان فیلوشپ میں کبھی نہیں جائیں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر ہی ان کا نام اس میں لکھا جائے گا اور وہ خریدے جائیں گے۔ They are very special person۔ آخری بات، وہ بے عیب ہیں۔ سب سے آخر میں ان 1,40,000 کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے عیب ہیں۔ وہ ان تمام اسرائیلیوں کے لیے کامل راست بازی کا نمونہ ہوں گے۔ وہ ایک نمونہ بن جائیں گے تمام اسرائیلی قوم کے لیے، جو 1000 سالہ بادشاہت میں پائے جائیں گے، ان کے لیے ایک مشعل راہ ہو جائیں گے، بلکہ غیر اقوام کے لیے بھی وہ نمونہ بن جائیں گے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ بے عیب ہے۔ وہ زمین پر اسی بدن میں رہتے ہوئے بے عیب ہوں گے۔ بدن تو یہ ہوگا، لیکن اس بدن میں بھی وہ بے عیب ہوں گے۔ وہ دوسروں کی طرح مصیبت کے زمانے سے گزریں گے، لیکن بے داغ ہوں گے، لیکن بے عیب ہوں گے، لیکن گناہ سے مبرہ ہوں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے، اور ان کی گواہی آج سب ایمانداروں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ اگر وہ زندگی بے عیب ہو سکتی ہے، اگر وہ زندگیاں بے عیب ہو سکتی ہیں، تو دنیا کی کوئی چیز ان کی پاکیزگی کو کبھی خراب نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیے گا، جو پاک ہے، جو بے عیب ہے، جو راست باز ہیں، ان کی راست بازی کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جو بے عیب ہیں ان کو کبھی بھی کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ بے عیب ہیں، کیونکہ وہ بے عیب ہیں۔ یہ بھی بے عیب ہیں، اور ان کی پاکیزگی کو کوئی بھی خراب نہیں کر سکتا۔ ایمانداروں کو خداوند کے لیے بے عیب رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بے داغ رہو، بے عیب رہو، اور رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں سب نے اپنی زندگی میں کسی عیب کے بغیر زندگی گزارنی ہے۔ میرے عزیزو، یہ
40,000 लोग یہ بے عیب ہیں، یہ بے عیب ہیں، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور یہ 1,40,000 لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں۔ تو کیا آپ اور میں بھی، ہم بھی قیمت سے خریدے گئے ہیں؟ اگر یہ قیمت سے خریدے گئے ہیں تو میں اور آپ بھی قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ تو کیا میری زندگی کے اندر، کیا آپ کی زندگی کے اندر بت پرستی ہے یا پھر نہیں ہے؟ تھنک اباؤٹ، میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں بت پرستی ہے؟ میری زندگی اور آپ کی زندگی مسیح کے پیچھے چلتی ہے؟ کیا میں یا آپ مسیح کے لیے پہلا پھل ہیں؟ کیا میری زندگی میں جھوٹ کی کوئی جگہ ہے یا پھر میری زندگی کے اندر جھوٹ نہیں ہے؟ کیا میری زندگی بے عیب ہے یا پھر نہیں ہے؟ اگر یہ ایٹریبیوٹس میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں ہے تو یاد رکھے گا ہم برے کی ستائش کرنے والے لوگ ہوں گے۔ آمین۔ ابھی تو ہم زمین پر برے کی ستائش کر رہے ہیں، لیکن جب ہماری زندگی کے اندر یہ ایٹریبیوٹس ہوں گی، یہ صفات ہوں گی، تو پھر ہم آسمانی مقاموں میں سیون کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر ہم بھی برے کے ساتھ مل کر اس کی ستائش اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ آمین۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ فضل بخشے کہ میں اور آپ ہماری زندگیوں کے اندر یہ چیزیں نکل جائیں اور ہماری زندگی کے اندر ان 1,40,000 لوگوں کی ایٹریبیوٹس آ جائیں تاکہ ہم برے کی ستائش کر سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ آمین۔ آئے میرے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا، اپنے سروں کو جھکائے گا، اور بہن سونیا سے گزارش ہے کہ وہ دعا میں ہماری ہاتھی ہوں۔